Hello, good evening, Sis Ririn. Halo, good evening to Miss Anna. Okay, how are you today? I'm pretty good. How about you, Miss Anna? Okay, yeah, I'm pretty good. Thank you for asking. Yeah, I'm sorry, Miss Anna. I have not print module. Hmm. Oh, okay, Maybe tomorrow. okay. No worries, nggak apa-apa. Okay. Okay, Thank so you, Miss. welcome to the second level ya. Kita masuk ke level 2, Sis Ririn. Okay, Miss Anna. Basic 2 di hari ini. Alright. Sebenarnya kalau basic 2 ini materinya nggak terlalu jauh sih. Kemarin udah sempat kasih lihat ya Mm-mm. list-listnya di basic 2. Iya. Jadi ya, jadi untuk di level ini kita lebih ke fokus ngomongin topik-topik. Nah, ini dia. Lebih ke fokus ngomongin topik-topik tertentu gitu. Jadi lebih ke enhance vocabulary list-nya si Slirin. Jadi memperluas kosakatanya si Ririn melalui topik-topik yang kita omongin nantinya. Jadi Okay. untuk grammarnya paling yang pas ini aja nih. Ini kita fokus grammar di sini, dan ini ada conditional sentence juga satu. Lebih ke Okay. expression-expression. Okay, Kalau Miss. untuk grammarnya di nanti kayak gitu. Tapi kalau misal sis Ana akan tetap remind lagi, takutnya nanti lupa ya yang sudah Iya, bener. dari akan tetap di remind terus tentang present tense dan past tense yang kemarin Pasti. kita udah pelajari. Okay. Okay, alright. Actually, in the first meeting, sebenarnya di first meeting itu kita materinya introduction. Sebenarnya mau di skip aja atau mau tetap boleh deh materi introduction. Jadi introductionnya tuh introduce longer and clearer, tapi materinya masih mirip sih sama yang ini. Tapi nggak ada bedanya sama yang kemarin itu, ya, Miss. Ada, Oh, ada. ada. Oke, boleh deh. Ini aja deh, Miss. Okay, Mm-mm. alright. So today we would like to discuss about introduce longer and clearer. Kalau kemarin kan kita introduction-nya lebih ke nama, asalnya dari mana, hobinya kayak Mm-mm. gimana ya kalau di basic Mm-mm. 1. Nah, kalau ini lebih dijelasin lagi background pekerjaannya, background pendidikannya seperti apa. Oke. Okay. And this is the rules when you would like to introduce yourself to another people. Boleh dibaca dulu, Sis Ririn? Okay. Let's introduce ourselves and the partner. When we want to introduce ourselves, please remember three rules. First one, don't be nervous, and second, keep it simple but clear, and third, keep on point. Yes, that's right. This is three rules gitu ya, aturan tidak tertulis kalau misal mau kenalan sama orang, entah itu mungkin nanti si Serenen udah pindah ke Aussie gitu kan, atau mungkin nanti Point. masuk ke kantor baru ya kan, siapa tahu. Iya, Nah, this is the three rules. Don't be nervous, tidak usah nervous, karena kalau nervous malah orang jadi, ih ini orang kenapa gitu kan. iya benar. Ya, keep it simple but clear. Jadi karena ini adalah pertemuan pertama, jadi usahakan perkenalan itu yang simple-simple dulu aja, tapi tetap poinnya dapat gitu. Keep it simple and clear but keep on point. Jadi tidak usah terlalu banyak basa-basi atau bertele-tele, apalagi budaya di sana sama di sini kan pastinya beda ya, Sis Ririn. Mm-mm. Mm-mm. Okay, let's read about this one. Ini boleh dibaca dulu. Oke, yang ini ya. What is your name? Ini cuma baca aja ini ya. Ya. What is your name? And then what do you do for a living? What is your job? How old are you? What's your educational background? What's your Educational. educational educational background? What do you do in your leisure time or free time? What is your favorite activity to do? Why did you take this course? What is your goal by the end of this class? And ini yang ini ya, answernya ya Miss ya. Hmm. Ini juga. Ya, boleh.
Okay, my full name is I work as I don't work but and see I'm around I'm blah 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 years old. I'm almost I studied in blah blah and finished in I graduate in maturing. Ini bacanya maturing ya Miss atau mature? Majoring. Maturing. It was blah blah year ago. I spend my leisure time by I love going. Oh, I'm into dibacanya leisure. leisure. Ya, Okay, leisure. That's I right. spend my leisure time by blah blah. I love drawing. I'm taking this class because the reason why I'm taking this is by the end of this class, I hope I can blah blah blah. And the code is to already miss. Ya, that's right. Sebagian besar sama ya, Sis ya, untuk poin ini. Cara Mm-mm. mengenalkan nama, kemudian what do you do. Ini what do you do for a living. Kadang ada beberapa orang yang kalau misal ditanyain what do you do for a living, dikiranya kayak lagi ngapain. Padahal what Iya. do you do for a living itu artinya kamu. Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Artinya kan kerjaannya apa gitu, profesinya apa Mm, gitu. mm-mm. Kalau misal kita emang waktu itu lagi kuliah, misalkan, you can say Mm. I'm a student. Aku adalah seorang siswa gitu, This one. mahasiswa. Bisa ini pakai yang ini, I'm a student. Atau mungkin si Rere lagi bekerja gitu. I work as bla bla bla. Misal, I work as a teacher. I work as an engineer. I work as a doctor. Disebutkan profesinya. Atau kalau misal lagi nggak Mm. kerja atau lagi kuliah gitu ya, I don't work, but misal lagi nge-freelance atau apa gitu, bisa disebut di sini. Oh, as ini sebagai sih artinya. Iya, as itu sebagai di sini. I work As, as okay. bla bla bla. Aku bekerja sebagai apa pekerjaannya, Mm. profesinya. Tuh, karena ini lebih umum ditanyain tuh pakai ini sih daripada pertanyaan yang ini. What is your, iya sih, what do Ya, you what do do you for a do for living? living? Gitu. Misal orang baru kenalan gitu ya, what do you do for living? Mm. Okay. Dan ini nanyain how old are you? Sebenarnya kalau di negara-negara luar agak apa ya? Sensitive, Agak maybe. tabu sih nanyain umur Um, tuh, karena kan biasanya umur tuh privasi gitu ya, masih masuk ranah mm-mm. privasi. Tapi barangkali ada yang nanya dan mungkin nggak pengen jawab exact numbernya, nggak pengen jawab angka pastinya, bisa jawab pakai ini sih Ririn. Misal umurnya sekitar 20-an gitu ya, bisa jawab Mm-mm. I'm around 20s. Gitu. Around itu artinya apa, guys? Around itu sekitar. Oh, around itu sekitar ya. Oke. 20s. Hmm. Kalau almost, Miss, almost. Almost itu hampir. All, almost hampir. Ya, misal Almost. umurnya I'm almost 20, umurku hampir 20 tahun gitu, bentar lagi. Atau hampir Mm. gitu. Atau I'm almost 40, I'm almost 30, I'm almost 25, bentar lagi umur 25 misalkan, bentar lagi umur 30, bentar lagi umur 40 gitu. Kalau misal mau Okay. nyebutin angka pastinya, bisa pakai yang ini. I'm, I'm misal I'm 23 years old, aku 23 tahun. okay. Kalau misal mau nyebutin yang ini sih Ririn, I'm around itu di akhirnya ada yes, yes kayak gini. I'm Oh, pakai around yes. 20 yes. Iya, dan biasanya yang disebutin itu angka bulat. Misal Hmm. 20, 30, 40 gitu. Oke. Kalau 30 berarti tercis gitu ya. 30s. Tercis. Kalau ditulis angka tuh kayak gini. Hmm. Artinya Oh, 30-an kalau bahasa Indonesianya. oke. I'm around 30s. And ini kalau misal ditanya educational background, barangkali di interview, di wawancara kan biasanya ada ya ditanyain background pendidikan. Nah, ini bisa pakai ini. Hmm. I studied in, apa nama kampusnya disebutin, and finished in tahun berapa ininya, lulusnya. Hmm. Finish tuh selesai, graduate. Hmm. Tuh. Atau bisa nyebutin juga I graduate in 2025. Misalkan aku lulus tahun 2025, majoring jurusannya di bidang apa gitu. Misal saya Seririn Oke. majoring in management, majoring in economic.
Itu bisa. Okay. Ya, atau disebutin lulusnya udah berapa tahun yang lalu. Misal, it was 2 years ago. Udah 2 tahun yang lalu, I finished my bachelor. Misalkan. Bachelor itu S1. S1. Iya. It was 2 years ago, I finished my bachelor. Berarti kan ceritanya lulusnya 2023 gitu. Sekarang 2025. Berarti kita bilang udah 2 tahun yang lalu aku selesai di S1. Selesai dari S1. Gitu. Bisa pakai ini. Yes. Alright. Ini leisure time. Leisure time itu waktu luang sama kayak free time artinya. What do you do in Oh, your leisure time? Or in your free time? Artinya apa yang kamu lakukan di waktu luang? Nah, ini. What is your favorite activity to do? Ini juga sama, nanyain aktivitasnya, biasanya ngapain gitu yang paling sering dilakukan. Bisa jawab pakai ini. I spend my leisure time by aku menghabiskan waktu luang dengan apa? Misal dengerin musik atau nonton film atau apa gitu atau jalan-jalan, olahraga dan lain sebagainya. Nah, bisa juga dipakainya I love doing bla bla bla. I am into bla bla bla. Tuh. into itu apa, Miss Erwin? I'm into itu dia kayak sangat suka gitu artinya. Oh, sangat suka. Oke. I'm into. Nah, kita ketemu nih, Sis Ririn. I spend my leisure time, bla bla bla. Ini tensisnya apa, Sis Ririn? Aku biasanya ini past tense. Present tense. Present tense. Verbal Iya. dan verbal. Ini aku biasanya menghabiskan ini verbal. Verbal. Kenapa verbal? Karena ini biasanya kan kebiasaan. Oke, verbnya yang mana? Spend, Spend. That's right. Apa yes. itu artinya spend? Spend itu menghabiskan. Menghabis. Ya. That's right. Betul. Tadi bisa anak soalnya sudah bilang. Oh iya. Oke, oke. Kalau yang ini, Sis Ririn, I'm into. Eh, saya sangat suka. Mhm. Itu Tensisnya apa? itu pakai ini Miss present tense tapi yang non verbal karena pakai to be am. Oke, that's right. Nah, kalau yang ini, Sis Ririn, Mana? it was two Ah, ago. itu pakai past tense Miss karena was pakai to be was. Alright, verbal dan verbal? Ini yang non verbal. Kenapa non verbal? Non verbal karena ini it was 2 years ago karena ini apa? Ada to be-nya was, That's right. Berarti subjeknya yang mana? subjeknya it. Subjeknya it. That's right. Iya. Okay, and then ini nih, I graduated in blah blah blah. Aku lulus di I'm graduate. Aku lulus. Itu past tense. Kenapa past tense? Past tense karena ini apa? Karena itu lulusnya tahun kemarin, Miss. Ah, Oke. ah, aku am graduate in. Iya sih kayaknya. Oke, Ya past tense ya. yakin. Aku lulus tahun studi. Bentar, Miss. Aku lulus tahun. Ini kayaknya ini deh. Pas present tense. Past atau present? Apa ya? Aku lulus graduate in. Aku lulus ini pakai apa? Ini pas Miss. Past. Ah, Oke, yakin? yakin. Kenapa pas? Nah, harusnya enggak sih karena enggak ada ininya present Miss. Ini kan kayak menjelaskan yang sekarang mungkin. I graduate in tahun. Kenapa Oh, harus present? enggak ini harusnya pas Miss. Ini pas. Ini ini pas Miss karena ini kan sudah lulus kayak gitu. Oke. Ini pakai verb 2, graduated. Iya, betul. Ini adalah pas karena graduated. Yes, pakai ini.
Kalau misal presentnya Wow, itu I graduate, pasti graduate. pakainya verb satu. Mm-mm. Okay, spend. Oke, that's good. Oke, kalau ini nih, I'm around 20s. Around, berarti sekitar. Aku ini pakai ini present tense karena non verbal karena pakai to PM. Oke, that's right. Gampang ya kalau ada to be-nya. Gampang. Tapi kalau yang ini loh, kayak apa past tense itu, Iya, iya. past pretty. Yeah, that's right. Kalau ini, my name is My name is itu pakai my name is pakai present tense. verbal non verbal. Ini non verbal. Subjeknya, Is subjeknya. subject of my. Oke, subjeknya adalah my name. Iya, my name. Ini Ah, subjek. my ini apa sih, Ririn? Masih ingat nggak? My itu kepemilikan. Iya, apa namanya? Tuh, kepemilikan. Ini Miss, apa? Itu namanya apa ya? Peran apa ya kemarin? Wait. Kepemilikan. Aku masih masuk ini Miss, apa namanya? Apa ya? Ini apa ya? Aduh, cuman ini aja sih Miss kepemilikan di itu Hmm, mode kemarin. alright. Ini namanya adalah possessive Proses adjektif. adjective. Oh ya, proses adjektif. Possessive adjective. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan, why did you take this course? Ini pertanyaan untuk di kelas ini. Ada jawabannya, I'm taking this class because bla bla bla. Okay, the reason why aku mengambil kelas ini karena the reason why I'm taking this is alasan kenapa aku mengambil kelas ini adalah kenapa. Hmm. Next question is what is your goal by the end of this class? Terus bisa jawab nanti sisirin pakai ini. By the end of this class, I hope I can bla bla bla. By the end itu di akhir. By the end itu di akhir, pada akhir of this class, dari kelas ini. I hope I can, aku harap aku bisa bla bla bla. Pada akhir kelas ini. Ya. Mhm. By the end. Biasanya tuh kalau misal by the end itu penggunaannya gini. Ada I will go to Jakarta the end of this month. Aku akan ke Jakarta pada akhir bulan ini. Gini biasanya kalau kita mau bilang by the end of this month, atau bisa juga dibalik by the end of this month I will go to Jakarta. Itu bisa. Jadi akhirnya tuh di akhir kelas ini, atau bisa juga by the end of mm, this day atau today, I will finish my project misal. By the end of this day, I will finish my project. Misal dia lagi lembur gitu ya, lagi mengerjakan sebuah project. Pokoknya selesai hari ini, kerjaanku bakal beres. Gitu. By the end of this day, by the end of the day, I will finish my project. Ini bisa pakai by the end of this, bla bla bla. Atau by the end of this week, by the end of this month, by the end of this year, gitu. By the end of this year, I will take IELTS test. Misalkan di akhir tahun ini aku mau ambil tes IELTS. Gitu, bisa pakai ini. Pokoknya itu ini ya, by the end itu kayak akhir ya, akhir. Bisa Ya, akhir jam, akhir bulan, pokoknya akhir ya, Miss. pokoknya akhir. Iya, pada akhir. Oke, and then ini the goal itu tujuan. Tujuanku adalah untuk bla bla bla, untuk apa? Gitu. Alright. So after this, let's practice to introduce yourself, Sis Ririn.
Praktis Oh, untuk mengenalkan diri sendiri. Mungkin oke, Miss. udah ada yang mau ditulis dulu? Nggak ada, Miss. Nanti baca pakai ini aja ya. Ah, iya, oke, boleh, boleh. Oke. Alright, boleh di ini dari satu nomor ini boleh pilih satu poin aja. Oke. Eh, sekarang ini. Iya, kecuali So, yang ini ya, Sisi Ririn, kita coba pakai semua ini. yang ini pakai semuanya. Oke. Oke, Miss. Uh, okay. My full name is Ririn Astuti. I work as a merchant dasher in Nestle, in Nestle Indonesia, and I'm 28 years old, and then I study in Stimardika and finished it in 2000 and 2030, and I created in 2030 maturing Thousand and eh two 2023 mm-mm. maturing uh, management, and then it was 2 years ago uh I finished my bachelor, and then I spend my leisure time by um, listening music, and then I'm taking this class because I want improve my speaking for myself. Uh, Terus ini ya, when the end of this class, I hope I can ini sih, pada akhirnya. Oh, pakai ini aja deh. The goal is to uh, work in Aussie, and then upgrade skill and upgrade job. Already in this. Okay, alright. Thank you so much, Sisi Ririn. Nice to My meet you. pleasure. Oke, buat yang ini Sisi Ririn, tadi koreksinya satu aja. Sisi Mm-mm. Ririn ini kalau misal mau menyebutkan I work as, ini udah gak perlu lagi pakai I'm work as. M-nya nggak Oh, bawah-bawah. I work as. I work as Ya, karena kalau M itu hanya dipakai untuk kalimat nonverbal gitu. Jadi pilih salah satu aja mau disebut I'm bla 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 atau I work as bla bla bla. kalau ayam ini kan ini ya, aku seorang guru atau misal ayam and merchandiser kayak gitu ya, Miss ya. Ya, Ayam betul. and marketing. Oke. Betul, betul. Gitu. Jadi bisa pilih salah satu aja mau pakai ayam atau yang I work as. Artinya sama aja. Aku adalah ini atau aku bekerja sebagai ini. Gitu. Oke, misalnya. Okay, that's nice. Any questions, Sister Ririn? Nothing, Miss. Okay, let's move to the next. Yang selanjutnya, we have ini additional lesson about greeting, asking news, and how to respond. Boleh dibaca dulu. Okay, Miss. Additional lesson. Greeting. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. What's up? What's up? How is life going? How is your day going? How have you been? Great, fine, and rejoice. Not bad, not much. Never been better. Goodbye. See you soon. Nice to meet you. Nice seeing you. Done, Miss. Alright, ini greeting seperti biasa, kayaknya udah nggak perlu dijelasin ya kalau greeting. Uh-uh. And this is the notes. Kalau good evening itu kalau misal udah jam 6 ke atas, jam 6 sampai jam 6 ke atas. Jadi kalau misal jam 5, walaupun di kita bilangnya sore, itu tetap good afternoon. Good afternoon. Yeah, that's right. Pokoknya sampai matahari tenggelam itu masih good afternoon. Setelah matahari udah tenggelam, baru kita pakai good evening. Hmm. So, Kalau siang itu berarti tetap ini ya, Miss. Good afternoon ya, siang sampai sore itu.
That's right, good afternoon. Kalau pagi sampai jam 12 itu good morning. Dari jam 12 sampai jam 6. Kalau di jam Indonesia ya. Jam Yeah, 12 sampai jam 6 itu good afternoon. Sampai maghrib lah pokoknya ya. Sampai matahari. yeah. Nanti setelah maghrib ke sana baru boleh good evening. Oke, Miss. And kalau good night, Sister Ririn tahu kapan kita pakai good night? Itu ketika ini Miss mengakhiri pembicaraan dan akan tidur. Iya, that's right. Ini hanya untuk mengakhiri pembicaraan dan akan tidur. Kalau misal kita kondangan gitu ya, atau ada event malam-malam baru ketemu, nah kita tidak bisa pakai good night. Kita menyapanya pakai good Good evening. evening. Gitu. Oke. Oke, ini adalah asking news. Jadi sebenarnya selain kita tanya how are you today, ini bisa pakai variasi-variasi yang lain juga. Nah, Oh, WhatsApp, kalau WhatsApp ini lebih ke kalau formal ya, kayak teman sama yang udah akrab gitu. WhatsApp, how's life going? Ini bisa formal, bisa non formal. How is your day going? Ini lebih ke non formal, ke teman. handphone. Gitu. How have you been? Ini bisa formal, bisa non formal. Artinya sama aja nanyain kabar, intinya how are you today? Bagaimana kabar? Hmm. How is your day going in it? What's up gitu. That's right. Lebih singkat what's up. WhatsApp, gitu, gitu. Ya, What's up? How is life going? Ini bacanya gimana nih? How is life going gitu ya? How is How's how how's life going? oh jadi gak usah How's life dipisah-pisah going? ya? Iya, langsung aja how's life. How's life going? How's your day going? Okay. How's life going? How's life going? How is your day going? How's your day going? Hmm. How have you been? And ini untuk responnya kalau ditanyain kabar, biasanya kan kita template-nya fine gitu ya, good. Nah, Hmm. sebenarnya bisa pakai variasi-variasi yang Great. juga great. Ini artinya sama good gitu. Hmm. Aja. Fine and rejoice. Ini juga sebenarnya sama sih. Fine and rejoice. Rejoice itu kayak bergembira gitu. Fine Hmm. and rejoice. Happy, bergembira. Not bad. Not bad kayak ya nggak Tidak buruk lah. buruk. Gitu. Not much. Not, Not much tuh not, kayak nggak ada yang spesial ya udah biasa aja. hmm. Never been better. Never been better itu Tidak pernah sama aja sebaik sih ini. baik-baik aja. Tidak pernah sebaik ini. Oh. Itu bacanya not much atau not much, Miss? Not much. Pakai O tetap ya, not Ya, much. not much. Ya. Not much. Not much. And ini kalau misal mau say goodbye, ada goodbye, see you soon, nice to meet you, nice seeing you. Sebenarnya ada satu lagi, ini see you around. Ini konteksnya kalau misal kita misal kerja di satu lingkungan yang sama gitu ya, di Hmm. satu office yang sama, di satu kantor yang sama, dan kemungkinan akan ketemu lagi, tapi secara nggak sengaja gitu, karena kan di satu tempat yang sama. Nah, kita bilangnya see you around. Itu artinya apa, Miss Yuang? Sama aja sampai ketemu lagi. Oh, sama. Year round, tapi konteksnya untuk orang-orang yang emang bakal ada di lokasi yang sama gitu. Kita berkeliaran di tempat yang sama setiap harinya, entah itu di Hmm. kampus yang sama atau di kantor yang sama gitu. Oh, gitu. Dan ya, tapi ini non formal. Kalau yang atas tuh formal bisa, non formal bisa ya. Non-formal. Hmm. Oke, dan Eh, apa, Miss? ya, next session. Oh, no, no. I think, Miss. Oke, Kau alright, fokus. kita lanjut. Oke. Sebenarnya kalau misal introduce yourself longer and clearer, tapi without text, tanpa ngeliat teks, bisa nggak? Tanpa lihat teks. Coba ya, Miss. Ya, coba. Harus bisa sih. Ini sekarang ya praktisnya. Hmm. Oke. I want to tell you about me. My name is aku ingin I want introduce about me. My name is
Ririn. My full name is Ririn Astuti, and then I'm 28 years old, and uh I work as merchandiser in PT Nestle Indonesia, and then uh apa tadi sekolah ya? Uh, I'm graduate. I graduate uh 20 2000 and 23. I'm bachelor. Yes, I'm bachelor. And then and then apa ya? Uh, apa nih tadi? Free time? Oh yes. I use free time. I usually listening to music, and then I'm uh I'm learn I'm learn English. Mm, and my goal follow speaking English because instead for improve myself, upgrade skill and upgrade job. That that's all needs. Oh, oke, that's good. Dapat kok poin-poinnya. Mantap. Iya. Tapi ya ini loh Miss, yang aku bingung tuh kayak pas ini lah apa kayak aku lulus ini loh Miss. Oh iya, Ya, yang yang tadi graduate orang ya. I'm graduate. Iya, I'm graduate in majoring bachelor ya. Oh, iya bener kan Miss ya? iya. Oh Majoring iya. di jurusan Oh iya, jurusan majoring. social Tadi. studies. Hmm, oke Miss. Oke. And then ini paling ya sis ya, yang perlu diperhatikan masih sama kayak tadi. Kalau misal mau bilang I graduated, itu kita Mm-mm. perlu pakai M lagi. Pakai M. Mm-mm. Iya Hmm. sih, tadi kebanyakan pakai M. Kecuali yang I'm 20 years old. Ya, I work as gitu ya. that's right. I'm Kenapa di sini kita pakainya M sih, Ririn? Kenapa I'm 20 years old misalkan gitu? Kenapa pakai M? Karena kan ini eh dia kayak menjelaskan umur saya. Ya, Umur si I'm. that's right. Karena umurnya adalah umur yang sekarang. Mm-mm. Kejadiannya sekarang gitu. Umurnya tuh masih sekarang nih, masih umur 25, Masih berjalan. masih berjalan. Makanya pakai M. M. Oke, move to the next. Ini ada example-nya nih. Boleh Oh, baca dulu. okay. Hi partners. Good afternoon all. Let me tell you about myself. Oh iya, let me tell. Oh, let me itu sama ya, Miss artinya. Apa itu? I want to tell you sama let me tell you. Iya, boleh. Kalau let me tell you tuh izinkan saya Oh, memperkenalkan. let me itu lebih ini ya, lebih resmi ya, Miss ya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Cuma beda Let me itu. pemilihan kata aja. Oh, let me itu izinkan saya. Selain kata izinkan tuh artinya apa aja ya, Miss? Let me izinkan, biarkan. Oh, biarkan ya, oke. Let me tell you about myself. I'm Ririn Astuti. You can tell me simple as Ririn. I work in Nestle Indonesia as an merchandiser. If you ask about my age, I'm uh 20, still young and graduate from Sri Mardika in 2023 for spending my leisure time. Usually, I listening to music, and I'm taking the class because ini tadi apa upgrade skill and job and improve myself. And the last my goal is uh work in Aussie.
Thanks advance. That's right. Thanks in advance. Nah, ini tuh let me tadi ya, si Rere nanyain let me. Uh-uh. Dia bisa artinya biarkan saya, bisa izinkan saya. Pernah dengar ini nggak? Hmm, Uh, let me go. Gitu. Kalau ada orang berantem gitu ya di film-film, let me go. Biarkan aku pergi. Atau hmm, I let you go. Aku biarkan. membiarkan, mempersilahkan juga bisa. Aku mempersilahkan kamu pergi. Seperti ini ya, Miss. Let me look. Biarkan Nah, saya melihat. betul. Let me look. Hmm. Let me Kalau look. let me see, bisa ya, Miss ya? Biarkan saya melihat. Look see. Iya, bisa. Kemarin kan kita sudah bahas ya perbedaan antara see Uh-uh. dan Look. look. Let me see, let me Let look. me look. Lah, Ini, itu bacanya look atau luck? look. Look. Let me Hmm. look. Kalau luck ini tuh yang ini. Luck. Lucky ya, Miss. Iya, Beruntung. keberuntungan, beruntung. Keberuntungan. Oh. Nah, ini nih, Sister Ririn. I saw many ads on Instagram. Apa ini? Tenses. Saya show tuh menunjukkan kalau saya itu ada banyak ads Instagram. Show money. Show tuh bukan tunjukkan ya, Miss ya? Bukan ya? Kan. Kalau tunjukkan itu show. Show. PH. Show. Show. Ya. Wait a minute. Show itu apa ya? Wait. Hmm. Oh ya, saya melihat banyak banyak Instagram ya. Mm-mm. Banyak aplikasi Instagram, ya. Dan saya tertarik untuk mengikuti. NDS itu apa, Miss? What is that? What is that? Mana? Ini. I show many ads on Instagram. Ads yang ini. Mm-mm. Ads itu ini, Sister Ririn. Ingat nggak? Kita pernah bahas ini. Oh, ya, advertisement ya. Iya, that's right. Apa itu advertisement? Benar, Miss, aku lupa. Tapi disingkat ya, Miss, tulisannya. Iya, lebih umumnya pakai ini emang sis, pakai ads. Oh, pakai iya, kemarin ini iklan. Iklan, that's Saya right. membelikan. Oh ya, semuanya ya, oh, ya pakai S. Baru beberapa hari kemarin. Mm-mm. I saw many ads on Instagram. Saya melihat. Oh, Xiao itu sama kayak look ya. Itu Xiao itu atau verb dua, Miss? Bukan. So, itu Verb sih. hub duanya sih. Oh, oke, oke. Nih, Understand. ini dia perubahan hubnya sih. So, hub duanya So, ini. karena pakai so, karena ini ya, Miss, sudah terjadi kan ya. That's right, karena sudah I saw terjadi. many. See, so. Jadi ini tensesnya adalah, Tensesnya adalah past tense. oke, that's Super. okay. Ini I harusnya saw. tidak boleh ini. Bentar. Let's move to the next. We have some questions, Sister Ririn. Ada beberapa pertanyaan. Let's answer this question ya about introducing ourselves. Question number one, Sister Ririn. How many siblings do you have? Many siblings. I have for many. Itu termasuk saya, Miss ya? Nggak termasuk Oh, yes, berarti three siblings. three siblings. Okay. Hmm. Who are they? Sister, brother? Two sisters and one little brother. Hmm. Okay. Do you have pets? Yes, I have pets. I have a cat in village. Okay.
What is their name? Uh, name is Zaki. Who is Itu that? berarti Zaki, Zaki. Zagi. Iya, Zaki. Itu Ah, berarti ini ya, berarti kalau aku menyebutkan nama kucing saya berarti name her ya. Name her cat atau ini pakai possessive adjective. My cat my cat. Oh, name my cat's name. Okay, my cat name's Zaki. Zagi. Okay, Yeah. how many pets? Oh, just one, yes. This one. Okay, Yes, so Zagi. yes. All right. Is he boy or girl? Points. Boy. Yes, yeah, very, very ini apa? Nakal, naughty, very naughty. Naughty. Yes. Yeah. How old is he? Maybe 3 years. 3 years. Yes, 3 year Oh, maybe. Zagi was with you he is a Since maybe 2022. oh, okay. So Zagi now in Surabaya or in your hometown? Zaki in my hometown In in village. Madiun Yes, desa ya, Miss. Di desa tuh village. village. Yes, in village. Nah, village bisa juga ini sih, countryside. Countryside. Iya, Oke. ini juga Sites itu desa, countryside ini artinya pedesaan. pedesaan. Countryside. Jadi sama artinya kayak village, countryside. Okay. Alright. So who taking care of Zagi? Who taking care? Iya. Oh, aku mengunjungi gitu ya. Taking care. Taking care itu take Take. care itu artinya kayak merawat. Oh, take care. Oh, merawat Zaki. Pakai. Oh ya, pakai. Take care. Siapa ya? Oh, my little brother. Oh, your little brother. Yes, my little brother. Okay. And sometimes my sister. Hmm. How old is your little brother? My little brother, 21 year old. 1. Mhm. Okay. So he just finished university. No, miss, but Oh, work work in countryside. in countryside. Okay. What are your hobbies, Sis Ririn? My hobby is exercise and listening to music uh, and now I usually read read novel English and read listening podcast in YouTube. That's all, Miss. Oh, really? What English novel that you read? Ah, ini Miss ya, tapi di TikTok aku gak tahu namanya sih, cuman kayak baca. Ah, okay, okay, okay. All right. But it was written in English, tapi dalam bahasa Yes, ya. yes, but in Okay, English. that's good, that's good. Oke, Sis Ririn, kenapa di sini pakainya R, Sis Ririn? What are your hobbies? Pakai art because ini present tense non verbal. Oke, kenapa nggak pakai is? Karena ini, what are your hobbies? Karena ini, Miss, saya kan perempuan, ya kan? Si, iya kan? Karena Oke, subjeknya si ini, iya kan, Miss? Subjeknya. makanya pakai R. Subjek kalau si, he, is, itu pakai are. Oh, really? Coba kita Maybe. ingat lagi ya. Subjek ada apa aja, Sis Ah, Ririn? sorry. Ayu, ide. Ayu, itu M. U, D itu A. Si, he, it itu pakai I. Sorry. Ya, itu karena ini, apa, R itu ini. Mereka, kita.
Oke. Jadi di sini pakai are itu karena ini sih Ririn. Coba ini kalau dibikin kalimat positif jadi gimana sih Ririn? Positif berarti ini, Miss. Positif berarti jawabanku ya? Atau? Ini kan kalimat interrogatif ya. Oh, kalau positifnya gini berarti what your hobbies. Mm-mm. Terus negatifnya your don't hobbies. Your hobbies, Mm-mm. your hobbies aja. Oh, ini Miss, what your hobbies? Oke, kalau positifnya, Positifnya, iya positifnya what your hobbies. oh, what your hobby? Ah, ah. Jadi interrogatif sih. Oh iya sih. Your, your hobbies. Oh ini, kalau ini apa? Your hobbies. Hmm. Oke, your hobbies, Bukan pakai IS sih, Miss. Your hobby mungkin. your hobby. Mm-mm. Kayaknya nggak Ah, yakin, yakin? sebentar. Apa hobi kamu? Iya sih, Miss. Oke, ini positifnya ada lagi nih, Sis Ririn. Your hobbies are. Nah, are-nya di bawah. Oh, Ini kan ingat, ini adalah to be-nya, habis itu subjek. Ya kan, kalau interrogatif. Nah, kalau yang misalnya yang positif, subjeknya di depan, baru to be. oh Terus, iya ya. ya, kenapa pakainya are? Karena subjeknya adalah your hobbies. Your hobbies itu Your, satu atau lebih dari satu? your hobbies itu lebih dari satu. Iya, makanya pakainya are. Karena Hmm. hobbies, gitu. Kita bisa pakai Hmm. is, tapi kayak gini jadinya. Your hobby is. Nah, ininya Yes. hobinya satu aja. Baru boleh pakai. Itu kalau orangnya satu ya, Miss ya. Kalau kamunya satu. Kalau hobinya satu. Ini Oh, kalau subjeknya hobinya. itu hobi. Oh, kalau hobinya satu. Kalau bahannya berarti your hobbies are kayak gitu ya, Miss. Hmm. Your hobbies are. Berarti are-nya ini tetap ikut ya, Miss ya. Oh, Tetap, to tetap be-nya is ikut. Iya. Kan harus Hmm. ada to be-nya. To be-nya harus ikut. Iya. Oke, Miss. Ini bisa dimengerti, ada yang mau ditanyain dulu sih, Ririn? Mungkin masih bingung. Hmm. Enggak ada, Miss. Nggak ada. Oke. Kalau negatifnya gimana sih, Ririn? Negatifnya gini, your don't hobbies are Oke, your hobbies. don't are Oke, ini berarti verbal atau non verbal? oh sorry your hobbies didn't are Ininya adalah your hobbies are not. oh iya ya iya lupa aku kalau itu pakai cuma not oke nih ya Iya. understand your hobbies are Oke, not hobbies are kayak gitu ya not. Kalau yang ini negatifnya berarti gimana sih, Ririn? negatifnya Mhm. itu Ya, negatifnya your hobby is not kayak gitu. that's right. Your hobby is not. Hmm, berarti itu kan kemarin itu pakai ini ya, mis subjek, eh to be ya kan, terus Mm-mm. komplement. Ini nggak ada Betul. komplementnya berarti ya. Betul. Nah, ini Hmm, komplemennya kan yang ditanyakan ya. Dia mm-mm. nanyain komplemen. What in? Apa nih Oh, hobinya? ya ya ya, understand news. Right. So, makanya kalau misal ada pertanyaan, what are your hobbies? Si Ririn menjawabnya harus lebih dari satu. Jadi nggak boleh cuma Hmm, listening musik doang, atau mungkin olahraga doang, gitu nggak boleh. Karena dia mm-mm. mintanya disebutin hobbies lebih dari satu. Kecuali kalau Lebih dari pertanyaannya, satu. what is your hobby? Nah, itu boleh What jawabnya is your? satu aja. Okay, Mills. What is your hobby? Okay. Next, what sports do you do? Gym, Mills. Gym. Yes, I do gym. I hit the gym.
Oh, I hit the gym. Oh, what is that hit news? Hit the gym, ini olahraga di gym. Oh, yang kemarin ya, yang vocabulary itu ya. Betul. Ada Hit kan the ya, pernah gym. ada ya paketnya ya? Hit the gym, Yeah, ada olahraga. nih. I hit the Hit the gym. Okay. gym. Any other sports you do? Uh, it the past itu running, but no, Running. yes, but no, not. No, not. Okay. Yes, focus in gym. Okay. So will you go to the gym today? I go to the gym sometimes Friday, Mhm. uh, Saturday, and then Thursday. Uh, Thursday. So today you are not going to the gym. Today not news. Today now. Okay. All right. Next question. What TV program do you watch on TV? Uh, Anyways, I never watch TV because ini sih I enough for TikTok. Okay. So you watch TikTok. Yes, I watch TikTok. Next question, Sister Ben. Yeah. Why do we have to learn English? Kenapa kamu kenapa ini ya? Kenapa apa ya? Kenapa ini kita ya? Kenapa kita melakukan ini ya, Miss ya? Artinya Have to. Have to itu artinya harus. kenapa kita harus melakukan belajar bahasa Inggris ya? Ya. Yes, because English is important because uh, anything kayak kayak melakukan tuh do ya Miss, Do. do anything, know for English and English important for job and then anything Okay. apapun. Okay. Yes, Ini biasanya important. important bukan important ya, important. 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 Impor important. Yeah, Yes, that's right. Betul sekali. Okay. important. Next question. This question may be a bit personal, but what is the most important thing in your life? The question may be pertanyaan mungkin bit personal. Bit, what is that? A bit means? A bit. A bit itu A artinya bit. sedikit. Oh, pertanyaan mungkin sedikit personal ini ya. But tapi apa the most important yang membuat ini hal penting ya untuk Iya, hidupku? iya. Yes, because upgrade skill and then apa ya? Maybe can speaking with friends and then yes, that's all, Miss. Oke. Anything ini menggunakan anything to English kebalik ya kata-katanya. English is important thing. Yes, English is important. Anything. Mhm. Oke. Inggris sangat penting. Anything. Anything. Anything itu artinya apapun, sis. Berarti bahasa Inggris penting di apapun. Apapun. Apapun and anywhere, dimanapun. Iya, kalau anywhere dimanapun. Kalau anything, apapun. Kalau anytime. Dimanapun. Anytime? Anytime, kapanpun. Iya, that's right. Anytime. Kalau Anytime itu sama kayak ini ya, Miss. Anywhere ya. Any, apa ya, kapanpun itu ada lagi nggak sih, Miss, bahasa Inggrisnya? Kayaknya ada deh. apa tuh? Nggak ada ya, anytime. Pernah Eh, dengar nggak sih, Raden? iya, aku pernah dengar anytime, kapanpun. Terus apa ya, aku paham, Miss. Nanti kalau inget ya. Iya, iya. Alright. Okay, that's all for today, Sister Ririn. Itu aja untuk hari ini ya. It's Oke, already Miss. 6:59. Thank you so much for coming today. We still Thank will meet you. again, Sister Ririn. Iya, Thank you. Miss. Bye. Thank you very Bye-bye. You're much. welcome.